माँ थिले एनिका समस्ते बो पाखे था माने आम से जो मो बालकनी जो अच्छी से समस्ते बसता एनिका बो समस्त सागे से कथा आ समस्ते जो मैंने भी घर को आसती बो सागे से ही देखा हुई से दीपद कथा हुए कहीं जेहतु चली पारे बेसी तो से बस कथा हुए समस्ते मिस कर किसी आर्टिस्ट भी अच्छा जो मैंने मिस करती आम से देखी कथा बहुत छाड़ दिखती से कथा कहे माँ को जगह तो दे पारिनी दबा चेष्टा करी ताने बंडिंग टा केते थिबो जानू आ जहाँ जोटा अच्छी सिक्रेट मुझे रिविल करदेवी नहीं लव कम अरेंज किसी दिन भितर हाँ 10 वर्ष तले आम एक्चुअली देखा से छोटे थे केमती थिलु केमती कहबी जोर भोक लगे और रही था खाईदबा जाए तो होने समस्त खाई सारे आंजुला एक्चुअली मो बो तो ना मो खुड़ी नेले माने खुड़ी माने मो दादा स्त्री जे तो सी भी तो माँ सम्मान ना तो से मो खुड़ी नहीं मो आंजुला चलो जीवा खाइबा जीवा हाँ ओहो मु बहुत खुशी अच्छे मत माहौल टा बहुत मजा लगे जिते टेंशन थिला भी जिते समस्त आसी मो पाखे पहुँची गले एक्चुअली जी दिन है कम कला मो घर ठार मु दूर थी तो यही किछि दिन हम मो घर सहित बहुत लिंक रे आसली तो घर सहित लिंक आसला बेलू से लिंकटा आउ कटिलानी जो लिंकटा कि आज देखाला तार प्रूफटा समस्त आसी जो पहुँची गले सहीटा मत खुशी लगे जो डायरेक्शन देती अन्य मानू सार माने सार बोली कहती तो से सार कम आसी समस्ते ठिया होती मु बहुत खुशी आंजुला एक्चुअली मो बो तो ना मो खुड़ी नेले माने मो दादा स्त्री जे तो सी भी तो माँ सम्मान ना तो से मो खुड़ी नहीं मो आंजुला बहुत मिस कर कहीं मोर बाहागर मु फास्ट तारी ही वीडियो गोटे पकेली मो बाहागर वीडियो करने पूर्व पकेवा पूर्व मु फास्ट तार गोटे वीडियो गोटे पकेली तापर जाकि मो निजर वीडियो पकेली माँ थिले एनिका समस्ते बो पाखे था माने आम से जो मो बालकनी जो अच्छी से समस्ते बसता एनिका बो समस्त सागे से कथा आ समस्ते जो मैंने भी घर को आसती बो सागे से ही देखा हुई से दीपद कथा हुए कहीं जेहतु चली पारे बेसी तो से बस कथा हुए समस्ते मिस कर किसी आर्टिस्ट भी अच्छा जो मैंने मिस करती आम से देखी कथा बहुत छाड़ दिखती से कथा कहे ना स्त्री माँ को रोलटा लिभे पार सी तो स्त्री ना माँ तो अलग सी माँ भाई स्नेह दे पार हाँ सी तो पचार बाध्य स्त्री माने तो पचार खाइल कि नहीं खाइबा दरकार ये सब अच्छी माँ को जगह तो दे पारिनी दबा चेष्टा करी सेटा सिक्रेट सेटा सिक्रेट भाज भी सिक्रेट दी जन का सिक्रेट अच्छी ताने बंडिंग टा केते थिबो जानू आ जहाँ जोटा अच्छी सिक्रेट मुझे रिविल करदेवी पक्का जो दिन रिविल करे से दिन जानवे आप वीडियो काटिकी भी पकईदेवे आराम से कि बहुत खुशी आउ जो मैंने आसी पारि ना कम से भी खुशी कहीं से कम अच्छा मुझे मोर रिसेप्शन बोली मुझे भिड आनी पारि जो मैंने न आसी पार्टी से मन टे दुख रही भी खुशी अच्छी दूर से प्लान कली कौन कि जेहेतु मो घरटा ये आउ मु 20-25 वर्ष है लाइन में कम करुँच बाहर कटक भुवनेश्वर तो समस्त दौड़ी पड़े किंतु घर पाक जो मैंने आसुँचे प्रकृत बंधु प्रकृत में भल पाती से जिते बाट हो पचे कि सार घर को जीव नहीं लव कम अरेंज किसी दिन भितर शुणु शुणा कथा बहुत आसो बहुत कथा शुणा आसो ओरिजिनाल कथा तो आम जाचु ना तेणु सहीटा को आम रिविल करनी आम जी कहूँ सहीटा ही ठीक अच्छे कि अधिका किए कौटी कौन केत कहीदे सी भी मझे फास्ट बोधे कही 10 वर्ष गोटे हाँ 10 वर्ष तले आम एक्चुअली देखा से छोटे थे केमती थिलु केमती कहबी जोर भोक लगे और रही था खाईदबा जाए तो होने समस्त खाई सारे चलो जीवा खाइबा जीवा हाँ ओहो चल सब आपण मैंने आसिले से मन मनी जीव रागी कहीं रही
ନା ରାଗି ରହିବୁ ରାଗିବୁନି ତ ନା ରାଗିବନି ସିଏ ମନ ମନା କରିବନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଉ ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଖାଇକି ଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା କି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ସ୍ନେହ ଥାଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋତେ ମାହୋଲଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ବି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କାମ କଲାଣି ମୋ ଘରଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ଥିଲି ତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଘର ସହିତ ବହୁତ ଲିଙ୍କରେ ଆସିଲି ତ ଘର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କଟା ଆଉ କଟିଲାନି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟା କି ଆଜି ଦେଖାଗଲା ତାର ପ୍ରୁଫ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଆସି ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତ ସେ ସାର୍ଙ୍କର କାମରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଞ୍ଜୁଳା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବୋଉ ତ ନାହିଁ ମୋ ଖୁଡ଼ି ନେଲେ ଖୁଡ଼ି ମାନେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତ ସିଏ ବି ତ ମା ସମାନ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଖୁଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆଞ୍ଜୁଳାରୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୋର ବାହାଘରରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାରି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପକେଇଲି ମୋ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକେଇଥିଲି ତାପରେ ଯାଇକରି ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି ମା ଥିଲେ ଏନିକା ସମସ୍ତେ ବୋଉ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମୋ ବାଲକୋନି ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି ଏନିକା ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଠି କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ସେ ସେଇଠି ଦୁଇପଦ କଥା ହୁଏ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଚାଲିପାରେନି ବେଶୀ ତ ସେ ସେଇଠି ବସି କଥା ହୁଏ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିସ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲୁ କଥା ହେଇଥିଲୁ ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କଥା କୁହେନି ନାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ରୋଲ୍ଟା ଲିଭେଇ ପାରିବନି ସିଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ମା ତ ଅଲଗା ସିଏ ମା ଭଳି ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବ ହଁ ସିଏ ତ ପଚାରିବ ବାଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ପଚାରିବ ଖାଇଲ କି ନାହିଁ ଖାଇବା ଦରକାର ଏସବୁ ଅଛି ମାଙ୍କ ଜାଗା ତ ଦେଇପାରିବିନି ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ଭାଉଜ ବି ସିକ୍ରେଟ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ତାମାନେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା କେତେ ଥିବ ଜାଣୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ରିଭିଲ୍ କରେଇଦେବି ପକ୍କା ଯେଉଁଦିନ ରିଭିଲ୍ କରିବେ ସେଇଦିନ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କାଟିକି ବି ତାକୁ ପକେଇଦେବେ ଆରାମସେ କି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି କାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖୁସି କାହିଁକିନା ସେମାନେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଉ ମୋର ରିସେପ୍ସନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବିନି ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଲେ ବି ଖୁସି ଅଛି ଦୂରରେ ପ୍ଲାନ୍ କଲି କ'ଣ କି ଯେହେତୁ ମୋ ଘରଟା ଏଇଠି ଆଉ ମୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ବାହାବି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ବାଟ ହଉ ପଛେ କି ସାରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ନାଇଁ ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣା କଥା ବହୁତ କଥା ଶୁଣା ଆସିବ ଓରିଜିନାଲ କଥାଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରିଭିଲ୍ କରିବୁନି ଆମେ ଯେତିକି କହୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକା କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କେତେବେଳେ କହିଦେଉଥିବ ସିଏ ବି ମଝିରେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଧେ କହିଦେଇଥିଲା 10 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହଁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟିଆଟେ ଥିଲା କେମିତି ଥିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଥିଲା କହିବି ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ରହିଥା ଖାଇଦେବା ଯାଇକି ତ ହେଇନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବାକୁ ଯିବା ହଁ ଓହୋ ଚାଲ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ ଏଠିକି ସେ ମନେଇଯିବ ରାଗିକି କାହିଁ ରହିବୁ ନା ରାଗିବୁନି ତ ନା ରାଗିବନି ସିଏ ମନ ମନା କରିବନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଉ ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଖାଇକି ଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା କି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ସ୍ନେହ ଥାଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।